बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल। रशिया पर बहुत ही बड़े हमले के बाद सदर पुतिन ने क्या कार्रवाई करनी है, यूक्रेन के ही ख़िलाफ़ नहीं, नेटो के ममालिक के ख़िलाफ़ भी होगी और यूरोप के ख़िलाफ़ भी होगी। बिल्कुल इसके इम्कानात नज़र आ रहे हैं। उसका जो नुकसान हुआ है और उसके ऊपर जो ज़बरदस्त प्लानिंग की गई है, उसका रिफ्लेक्शन, जवाब और सामने एविडेंस आने वाला है। 36 घंटे गुजर गए हैं इस कार्रवाई को, जो कि 1.5 साल की प्लानिंग के नतीजे में ज़ेलेंस्की ने की है और कोई इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। राइट इन बिटवीन दी नेगोशिएशंस जो कि इस्तांबुल में जारी हैं, कल भी थे और आज भी। अभी तक कोई नतीजा खेज़ मामलात नहीं हुए हैं और 30 दिन की जो इसकी जंगबंदी की बात की जा रही है, उस पर भी कोई इत्तफाक नहीं है। रशिया ने बदला लेना है और बदले के अंदर कौन कौन से मुल्क आ सकते हैं? बरतानिया भी आ सकता है, जर्मनी भी आ सकता है, इटली भी आ सकता है, फ्रांस भी आ सकता है, बेल्जियम भी आ सकता है। अब वो किसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है? बज़ाहिर तो मुझे ये लग रहा है कि टारगेट जो है ना, बरतानिया भी हो सकता है। लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन के पास जो ये हथियार है ये किसी और मुल्क का है और रशिया जानता है कि किस मुल्क के हथियार को, ड्रोन्स को इस्तेमाल किया गया उसके ख़िलाफ़, जहाँ पे उसके जदीद तरीन बॉम्बर्स को ड्रोन्स के हमलों में गिराया गया। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी बड़ी पॉपुलर हो गई है इस वक्त आज की डिफेंस ऑफेंसिव में, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इन्होंने इसराइली इस्तेमाल किए थे ड्रोन्स, जिसको अवाम ने भी मार गिराया और फ़ौज ने भी मार गिराया, या डिफेंस सिस्टम को वो ट्रेस करना चाह रहे थे। एनीवे, यहाँ इस खित्ते में भी जंग की कैफियत है और मौजूद है। G7 की मीटिंग के हवाले से जो कनाडा में होनी थी, मोदी को दावत ही नहीं दी गई। उसका मखूब ऐसे ही ठप दिया उन्होंने कि जनाब ये हम इंडिया का जो हवा थी ना, बल्कि हवा खड़ा किया हुआ था उसने, बड़ी छोड़ रखी थी उन्होंने, बड़ी छोड़ रखी थी। पाकिस्तान ने उसकी हवा निकाल दी, पंक्चर कर दिया उसको। पाकिस्तान ने इंडिया को पंक्चर कर दिया। G7 की मीटिंग में वो नहीं जा रहा। G7 दुनिया के सबसे बड़े 7 मुल्कों का ग्रुप है, जिसमें और भी ममालिक को दावत दी जाती है, G20 से भी दी जाती है। इस दफ़ा उन्होंने क्यों नहीं दी दावत? एक तो ये कि उसकी हवा निकल गई, पाकिस्तान ने उसकी फैक्ट्री लगाई ज़बरदस्त। दूसरी वजह उसकी ये है कि अगर ये कनाडा जाते तो कनाडा में खालिस्तान का गढ़ है, सिखों का बहुत बड़ा असर है वहाँ पर। खालिस्तान मूवमेंट की जो जहाँ से चलती है ताकत, वो सब कनाडा है। टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, दीगर ममालिक, दीगर शहर। और ये जो मोदी का ना जाना ही मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए अच्छा साबित होगा। वहाँ जाएंगे तो सिखों ने फिर एतराज़ करना है, एहतजाज करना है और उनको जूता दिखाना है, लाना दिखानी है कि पाकिस्तान के मुकाबले में आए थे, तुम में तो तप्पड़ ही नहीं है। क्योंकि सिख कह चुके थे कि अगर जंग पैदल जंग हुई, इन्फेंट्री की जंग हुई, तो उसमें सिख कम्युनिटी अमृतसर, जालिंधर, लुधियाना और जहाँ पे भी ये मौजूद हैं सिख बिरादरी, वो इंडियन फ़ौज के ख़िलाफ़ काम करेगी। अम्बाला छावनी पर उन्होंने नोटिस दे दिया था कि हम आपकी गैस और पानी काट देंगे। ये था सूरत हाल जिसकी शिकस्त आज तक जनरल अनिल चौहान अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर चुके हैं और रौला पड़ा हुआ है इंडिया के तमाम यानी इंटेलेक्चुअल्स का जो ग्रुप है, शोबा है, जो कुछ भी उनमें शऊर है, उनमें कुछ लोगों में शऊर तो है ना जी। तो करण थापर टाइप के लोग मौजूद हैं, प्रवीण सोहनी मौजूद हैं जो हक़ और इंसाफ की बातें करते हैं, और वहाँ पे गोबर आर्या भी है और GD बख्शी, लांस नाइक भी है, और बल्कि बैटमैन क्या, ऑर्डरली क्या कहना चाहिए, कुछ भी नहीं कहना चाहिए, जनरल बख्शी वो भी मौजूद है वहाँ पर, और पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं, और आगे से संजय दत्त, पीछे से बरखा दत्त, वो भी मौजूद हैं। तो ये हैं वो मामलात जिस पर पाकिस्तान ने यकीनन इसको कैपिटलाइज़ करना है। कल भी मैंने कहा था कि ISPR शुड फॉर्म, अपने एक्सपर्ट्स ले लें कम्युनिकेशन के, और एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री 15, 20, 30 मिनट की जो सारी दुनिया में, अक़वाम मुत्तहिदा में और तमाम वॉर कॉलेजेस में इधर उधर भेजें, और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जो ये मंत्रा पढ़ता रहता है पाकिस्तान दहशतगर्द है, इसको साबित करें कि बलूचिस्तान में और TTP को सपोर्ट करने वाला ये मोदी दहशतगर्द है। दुनिया में सबसे बड़ा स्पॉन्सरिंग ऑफ टेररिज्म एजेंट जो है वो ये ख़ुद मौजूद है, नरेंद्र मोदी है। इसमें कोई दो ओपिनियन नहीं होनी चाहिए हमें।
اور پاکستان کی عوام تو اس بات پہ کنونسڈ ہے، حکومت بھی کنونسڈ ہے۔ تیسری طرف آ جاتے ہیں عمران خان کی طرف۔ عمران خان ابھی تک جیل میں ہے، اس کے لیے کوئی راستہ بن نہیں پا رہا، اور یہ لگ رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل پریشرز ہیں اسی کے ذریعے ہی پاکستان نے اگر اس کو ریلیز کیا تو کیا، ادروائز تو لگتا نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر وہ بیک ڈور، کوئی دروازے کھلے ہوئے ہیں، راستے کھلے ہوئے ہیں، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، تو اس کے بارے میں میڈیا میں خبریں تو آ رہی ہیں، لیکن یہ سب صورتحال ظاہر ہے 5 تاریخ کو پتہ لگے گی، جب یہ بڑا کیس چل رہا ہے۔ یعنی اس ملک میں تو پیسہ لوٹ کر لوگ چلے جاتے ہیں، اس کے خلاف بعد میں کیس بنائے جاتے ہیں۔ یہ تو پیسہ موجود ہے القادر یونیورسٹی کے حوالے سے، جو یعنی برطانیہ سے آیا ہے، ملک ریاض والا معاملہ ہے، اور یہ اس کو کرپٹ ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ جوڈیشری کے تو ہاتھ پاؤں باندھے جا چکے ہیں 26 ترمیم میں۔ تو دیر آر مینی پرابلمس ان ٹرمز آف دی گورننس، اور یہ جو ایڈمنسٹریشن پاکستان میں ہے۔ بجٹ کی آمد ہے، عید کے فوراً بعد بجٹ پیش کر دیا جائے گا، اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ٹیکسیشن سسٹم کو اور بھی آرگنائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ٹیکس بڑھے گا۔ ڈیفینس کو بڑھانا چاہتے ہیں، ایکسپینسز دینا ایلوکیش کرنا چاہتے ہیں، اس میں ٹیکس بڑھائے جائیں گے۔ ان کے پاس اپنے کوئی ریسورسز نہیں ہے کہ اپنے کٹ کر کے ان کو تقریباً کوئی $10 بلین کا جو ہے نکالنا چاہیے۔ 5 سے 10 بلین ڈالر کا ویکیوم کشن کریٹ کریں۔ اس ویکیوم کو اس طرح سے پیدا کیا جا سکتا ہے، پبلک کو ٹیکس میں ڈالیں۔ انڈسٹری ویسے ہی بیٹھ چکی ہے آپ کی۔ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے، ایگریکلچر کے حوالے سے گندم کا کیس آپ کے سامنے موجود ہے پنجاب میں۔ تو دیز آر دی پرابلمس، جہاں پہ گروتھ ریٹ انہوں نے بتایا کہ 4.2% ہم لے کر آنا چاہتے ہیں اگلے سال کے لیے، 25-26 کے لیے۔ تو جناب ابھی تو آپ کا کہ <3 چل رہا ہے، 3.8 کے قریب ہے۔ 3 کو بھی شاید کراس نہیں کیا آپ نے، آپ 4.2 کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ فگرز کی فجنگ کے اندر تو پاکستان ایکسپرٹ ہے، IMF اس بات کو جانتا ہے، اور خود اسحاق ڈار صاحب اس کے گواہ ہیں۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ صورتحال جو ہے کوئی کسی بھی طور پر حوصلہ افزا نہیں ہے۔ قربانی کے جانوروں کی قیمت جو ہے بہت آسمان پہ چھو رہی ہے، لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں، ہیلتھ کے پیسے نہیں ہیں، ایجوکیشن میں بہت سارے لوگوں نے اپنے بچوں کو وڈراؤ کر لیا ہوا ہے۔ تو ہر سسٹم میں ایک ڈیزاسٹرس پروپوزیشن ہے۔ میں یہ تو جذبہ قوم کا ہندوستان کے خلاف پاکستان کے عوام نے جو ظاہر کیا ہے، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ ایک دیدنی تھا۔ اور آج بھی دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے عوام اکٹھے ہیں، خواہ وہ بلوچ ہوں، سندھی ہوں، پنجاب کے لوگ ہوں، KP ہوں، کشمیری ہوں، گلگت بلتستان ہو، سندھ کے لوگ ہوں، کراچی کے لوگ ہوں، سب یکجان ہیں کہ دہشت گردی کا سر کچلا جانا چاہیے۔ اور اس کے لیے ڈپلومیٹک محاذ پر بھی، اور خود ایون ٹرمپ سے جا کر ڈیلیگیشن آپ کا ہائی لیول جائے اور ان سے بات کرے کہ یہ جو افغانستان میں اسلحہ چھوڑ کر گئی ہے بائیڈن حکومت، اور اس کو جا کر چیک کریں۔ انٹرنیشنل پولیٹکس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا ورسز امریکہ چل رہا ہے۔ انہوں نے ہارورڈ کے اسٹوڈنٹس پر بھی پابندی لگا دی ہے، جس میں شنید یہ ہے کہ شاید پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی بیٹی پر بھی پابندی لگ رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل سے مجھے اجازت دیجیے، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ نوٹیفیکیشن کے اصول کے لیے بیل آئیکن آپ کو پریس کرنا ہوگا، یہ کیجیے، سپورٹ کیجیے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ YouTube فیملی کو بہت بہت سلام۔